वेलकम बैक। भट्ट साहब ये बताएं कि आपने गुफ्तगू सुनी शफी साहब की भी, और जाहिर है कि आप दोनों सहाफ़ी काम इस पे करते हैं, कोई ना खबर निकालते हैं। कम्युनिकेशन फिर हो रही है, हम इस बात को समझें कि किसी ना किसी लेवल पे कोई कम्युनिकेशन है या नहीं? अभी शायद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में CBMs हो रहे हैं, या आप समझते हैं कि चीज़ें कोई बहुत आगे बढ़ गई हैं, किसी स्टेज पे हैं? नहीं, चीजें अभी बहुत आगे नहीं हम कह सकते, कोशिशें हो रही हैं और उस सिलसिले की ये भी एक कड़ी है कि जो मिस्टर सैफ का नाम आया है। अभी तो खैर मुलाकात ही नहीं हुई, अब बीच में रुकावटें बहुत हैं, पता नहीं कब होनी है या रोक दी जाए या अगर होती है तो लेकिन ये जरूर है कि अगर ये मिस्टर सैफ की मुलाकातें शुरू हुई, एक मुलाकात नहीं मुलाकातें, तो अच्छा। फिर शायद ये एक बहुत बड़ी निशानी होगी कि कोई आगे मामला बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कब्ल वक्त है किसी नतीजे पर पहुंच। लेकिन जब उनकी भट्ट साहब मुलाकातें होती हैं, उमूमी तौर पे तो ऐसा भी होता है मुलाकातें रिपोर्ट ही नहीं होती। ये पहली मुलाकात है जो अभी हुई नहीं और इतना शोर पड़ गया है। जी, वो रिपोर्ट जब नहीं होती थी, वो मामला वो वक्त और था। उस वक्त बहनें मिलती थी, वकील मिलते थे, पार्टी के और लोग मिलते थे, तो उसमें एक वो भी या किसी दिन अकेले भी मिल लेते थे। उस वक्त मुलाकातें रुकी नहीं हुई थी। अब जो भी मिलेगा उसका बहुत ज्यादा शोर मचेगा। उसका बहुत ज़्यादा शोर मचेगा। यासिर साहब, आप ये कहिए कि ये जो बैरिस्टर सैफ के हवाले से हम सारी बातें कर रहे हैं, शफी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और आप तो इवन इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं कि डायरेक्ट चीज़ें हो रही हैं। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अगर ये चीज़ें हो रही हूं तो हम उसके इफेक्ट्स देखते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, आपके केसेस को लेकर चीज़ें होती हैं, मुकदमात को लेकर होती हैं, पॉलिटिकल स्पेस होती है, हमने GB का इलेक्शन देखा है, आगे आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, उसका इम्पैक्ट नज़र शायद अभी फिर नहीं आ रहा। देखें, मेरी इतलात के मुताबिक यकीनन शफी जान वैसे क्लियरली ना बोल सकें क्योंकि वो हुकूमत की भी तर्जुमानी कर रहे हैं। नहीं, आज तो काफी हद तक उन्होंने कहा मैं क्लू देता हूं, आज तो बोले हैं वो। जी बिल्कुल, देखें उन्होंने खिड़की की बात की, लेकिन अगर इनके बानी जो है अगर वो बाहर होते तो आपको पता है उनके नजरिए में तो मुज़ाकरात वाला किस्सा है ही नहीं और वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कम से कम नून लीग के साथ। बिल्कुल ठीक। खैर, आपने देखें बात की, मामला ये है, मामलात मैं दोबारा कहूंगा और इंतहाई बावसूख जराए के जरिए यही कहूंगा कि मामलात अब बराह रास्त चल रहे हैं। ठीक। और इस बात का इल्म जो है वो सोहेल आफरीदी, अचक जई साहब को भी है और बैरिस्टर गोहर साहब को भी है। ठीक। ये जो डिले टैक्टिस ही मैं कहूंगा उसके लिए कि ये जो मामला चल रहा है वो इसी बिना पर चल रहा है कि मामलात जो हैं बराह रास्त अब चल रहे हैं। देखें, अगर मामलात बराह रास्त ना चल रहे होते तो फिर सूरत हाल तब्दील होती। अब जो है अब वज़ीर आला को मालूम था कि उन्होंने आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करना है। ठीक। और उससे एक दिन पहले वो इस्लामाबाद ही में थे और फिर मोहसिन नकवी के पेशावर आने पर वो पेशावर आए। चलें, उन्होंने मुलाकात नहीं की लेकिन वो पेशावर ही रह गई। अगले दिन वो 2 से 3 बजे निकलकर चुंगी नंबर 26 पर खड़े हो जाते हैं। तो जो इन्हीं के नाराज अरकान थे जो उस वक्त के मुताबिक थे, वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं उसमें कोशिश ये की जा रही है कि कारकुनान भी नाराज ना हो, वो मूवमेंट भी समझ सकें और यहाँ पर हिकमत के जरिए जो ऊपर चल रहा है उसको भी चलने दिया जाना चाहिए। ये सारे मामला हैं और काफी हद तक मामला देखिए वही 9 मई पर आकर रुकेगा। तोशा खाना हो या अल कादर ट्रस्ट हो, वो तो एक अलग, उसमें शायद रिलैक्सेशन आने वाले दिनों में मिले। देखिए ये ऑफर्स तो बानी को ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। मैं जरा यही बात शफी साहब से, शफी साहब जब हम पूरे के पूरे गवर्नमेंट के लोगों को बात सुनते हैं या एक और दूसरी तरफ बात सुनते हैं, एक ही मामला है कि 9 मई के ऊपर आप बिला वो क्या कहना चाहिए गैर मशरूत माफी मांगे, गलती हुई आगे बढ़े। PTI खुद भी तो कहते हैं हम कंडेम करते हैं माफी मांगे आगे बढ़े। देखिए एक चीज़ तो ये साबित हो रही है ना कि आज भी सियासत का मरकज़ इमरान खान है। ठीक। एक मुलाकात के हवाले से पिछले एक हफ्ते से जो मीडिया पे हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, तो ये बात तो साबित हो गई है कि उससे पॉपुलर लीडर कोई नहीं है। और उसकी मसला ही सारा मसला जो है वो पॉपुलैरिटी का है कि वो पाकिस्तान में तमाम सियासी लीडरान से वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, पाकिस्तान में तमाम तर शख्सियात से वो ज़्यादा पॉपुलर है। और ये पॉपुलैरिटी का जो लेवल है यही इमरान खान साहब के लिए कैद की और इस किस्म की जो हालात हैं यही मेन वजह है। अब आते हैं आपके सवाल पे, क्या था सवाल? 9 मई। देखिए 9 मई उसने किया जिसने CCTV फुटेज चुराई। हमने 9 मई नहीं किया। 9 मई से हमने क्या हासिल किया? कौन बेनिफिशरी बना 9 मई का? 9 मई की वजह से तो मेरी पार्टी तोड़ी गई। 9 मई की वजह से तो मेरा लीडर जेल में है
اس کی اہلیہ جیل میں ہے، سیکنڈ ٹیئر شپ کوٹ لکھپت میں ہے، 64,000 FIRs میرے خلاف ہو چکی ہیں، 22,000 لوگ میرے جیلوں میں جا چکے ہیں، ملٹری کورٹس میں لوگ میرے ہیں، اس کو سزا کچھ لوگوں لیکن کو اگر ایک قدم پیچھے آپ نہیں ہٹیں گے تو نہیں، اس ریجڈ آپ بھی سٹانس لیں گے پھر تو مسئلہ حل نہیں نکلے گا۔ دیکھیں عمر صاحب ریجڈ سٹانس ہے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ CCTV فوٹیج لے آئیں، جو اس میں ملوث ہیں سزا دے دیں۔ اب یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ جو لوگ لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تشدد ہوا، املاک پہ حملے ہوئے، وہ قابل مذمت ہے۔ نہیں اب سن لیں نا، اب یہ بڑا آسان سا کیس ہے۔ جن لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا 9 مئی کے بعد، وہ اگر 9 مئی میں ملوث بھی تھے، ان کے فوٹیج بھی ہیں، وہ پاک صاف ہو گئے۔ جو لوگ تحریک انصاف کے ساتھ کڑے رہے وہ آج جیلوں میں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 9 مئی کا اصل نشانہ تحریک انصاف اور عمران خان تھا۔ 9 مئی ہم نے نہیں کیا، جس نے کیا CCTV فوٹیج لے کے آئیں وہ سزا دے دیں، جس نے پھر CCTV فوٹیج چرائی ہے اس نے 9 مئی کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بٹ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سیاستدان بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو ریڈ بھی کرتے ہیں، اسے چیزوں کو پرسیو بھی کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کا کیمپ اس چیز کو پرسیو کر رہا ہے؟ یہ جو خبریں آپ لوگ دے رہے ہیں، یا اگر کسی لیول پہ کوئی چلے بہت میچیور نہ بھی ہو، کوئی کمیونیکیشن یا کوئی CBM ہو رہا ہے، تو گورنمنٹ کے کیمپ کے اندر بھی اس کو محسوس کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، یہ پہلے ابھی بات بھی ہوئی ہے، وہ انہوں نے محسوس کیا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب اسمبلی میں ان کو جا کر کہا، اور پھر رانا ثناء اللہ نے جا کر جو اسد کیسر اور جنید اکبر صاحب سے ملاقات کی، اس میں تو پہلی بات ہی یہ تھی کہ ہر بات آپ کی اس پہ آگے بڑھیں گے مطالبات پہ، لیکن ایک دفعہ آپ کسی بھی طرح پرائم منسٹر سے مل لیں۔ اب پرائم منسٹر سے ملنا، وہ اگر 2 لوگ ہیں یا 10 بھی ہو جائیں تو وہ PTI کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اور صرف دیکھیں ہاتھ ملایا شہباز شریف صاحب نے آ کے ان سے، غور صاحب سے، تو اس پہ PTI کے اندر اتنی تنقید ان پر ہو رہی تھی۔ تو ملاقات وزیر اعظم سے کرنا، پھر اس میں کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہیں کہ اگر وہ ایک نیوٹرل جگہ سمجھی جاتی ہے اسپیکر آفس کو، تو اسپیکر آفس جو ہے وہ اچک زئی صاحب جانا نہیں چاہتے، ان کے پرسنل ان سے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے گھر کی بات ہوئی تو تھی، جو اسپیکر جو اپوزیشن لیڈر کے گھر عملن ہے۔ جی وہ تو آ گئی PTI کے بعد۔ میں تو کہہ رہا ہوں یہ اچک زئی صاحب، PTI کے لیے یہ فیصلہ بہت ہی مشکل ہے، اسی لیے اتنے دن گزر گئے ہیں۔ اور لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ تو بالکل ادھر وہ ہلجل ہے، اور وہ ان کو اسی لیے انہوں نے یہ رابطہ کیا اور سنجیدہ کوشش کی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں بھی اتنی طاقت دیں کہ پھر ہم آپ کی باتیں مان سکیں۔ لیکن آپ کو کامن گراؤنڈ یا ماحول دیکھیں نا، جب مذاکرات ہونے ہوتے ہیں تو اس کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے دونوں طرف سے، لیکن اس پورے سینیریو کے اندر وہ جو شفیع صاحب بھی بات کر رہے تھے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو بینیفیشری ہے نہ کہیں جو PTI کی جہاں لڑائی ہو رہی ہے یا جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، تو وہ تو چاہیں گے کہ معاملہ چلتا رہے، تو ان کے لیے آسانی ان کی گورنمنٹ کی رہے گی۔ وہ وقت جو ہے وہ اب گزر چکا ہے، وہ پہلے 4 سال انہوں نے گزار لی، اب وہ وقت نہیں ہے۔ اب وہ آگے کا سوچ رہے ہیں، اور انہیں آگے کچھ اپنی اچھے حالات نظر نہیں آ رہے، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں۔ ٹھیک، اچھا یاسر صاحب یہ بتائیے، یہ جو تحریک انصاف کا اچک زئی صاحب کے اوپر اعتماد تھا، ان کو لے کے آنا، جس طرح شفیع صاحب بتا بھی رہے تھے کہ ہم تو اڈیالہ پیغام بھیجا، ان کا جو بھی آپ نے کنسلٹیشن کرنی ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے، وہ اچک زئی صاحب کی رہنمائی کے ساتھ کرنا ہے۔ اچک زئی صاحب اس طرح ڈیلیور کر پائے ہیں؟ یہ بھی خیال تھا کہ وہ آئیں گے تو شاید وہ نواز شریف سے کمیونیکیشن کریں گے، وہ لاہور آئے، ہم نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ کی کوئی ملاقات ہو رہی ہے، تو انہوں نے آگے سے بڑا ہنس کے جواب دیا، ہم کوئی اتنے کچے کھلاڑی نہیں ہیں آپ کو خبر دے کے جائیں۔ تو وہ ریزلٹس لے کے آ رہے ہیں شفیع جان صاحب کے، جو کہہ رہے تھے کہ اچک زئی صاحب کے پاس کمانڈ ہے، یا یہ کہیں اور ضرورت محسوس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں اس وقت تحریک انصاف کی جو تنظیم کی جو آپسی جنگ ہے، اور اس سے تنظیم کمزور ہو چکی ہے، یہ وہ تنظیم ہے۔ دیکھیں آج یہ وزیر اعلیٰ کو لگاتے اور ہٹاتے ہیں، آج ان کی اگر کسی سے تھوڑی سی بھی ناراضگی ہو جائے تو سوشل میڈیا پر واویلا مچ جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف جو ہے، جیسی الیمین گنڈاپور کے خلاف کمپین چلی، آج ویسی ہی کمپین جو ہے وہ سٹنگ وزیر اعلیٰ جو ہے سہیل آفریدی کے خلاف چل رہی ہے۔ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ دیکھیں محمود خان اچکزئی نے اس ناراضگی کا پہلے بھی اظہار کیا، میڈیا ہمارے ساتھ ملاقات میں بھی کیا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو سمجھایا جائے، یعنی ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، ان کے کارکنان ہیں، جب وہ گالم گلوچ پر آئیں گے تو ایسے میں کیسے آگے بڑھا جائے گا؟ یہ تو محمود خان اچکزئی کئی بار کہتے آئے ہیں۔
यही वजह है कि महमूद खान अचकज़ई के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ना पीपल्स पार्टी से हैं ना नून लीग से हैं, वो अपनी इन्हीं तहरीक इंसाफ के लोगों से ही हैं कि आप मुझे ओपनली मैंडेट दें, मेरी बात पर ट्रस्ट करें। और जब उनकी देखें बैरिस्टर गौहर की बात पर ट्रस्ट एक स्टेज ऐसी भी आती है नहीं की जाती। अब देखें शेख वकास अकरम की बात, उन पर जो है जो मामला जो बातें की जाती हैं वो मैं खुल के बता नहीं सकता। यही शफी जान बैठे हुए हैं, क्या ये भी बेहतर जानते हैं कि वो किन के कैंप में हैं शेख वकास अकरम। सलमान अकरम राजा जो हैं, ये देखें जब तक क़यादत इकट्ठी नहीं बैठेगी ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे। महमूद खान अचकज़ई की जो ख्वाहिश है या अलामा राजा नासिर अब्बास की, वो यही है कि तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है पहले वो एक पेज पर हो, फिर आकर बात करे, आगे हम मामला बढ़ाएंगे। चीजें जो है आप कह रहे हैं हिरार्की बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया वाला एलिमेंट तो आपके मुखालिफिन भी कहते हैं। उस दिन जब तारीफ हो रही थी, वज़ीर ख़जाना तारीफ कर रहे थे आपके अरकान असेंबली की, तो इवन जो स्पीकर हैं उन्होंने एक जुमला कहा उनका, देखिए अब सोशल मीडिया पे इनका हाल क्या होने वाला है। सोहेल हफीज़ साहब, वाकई दबाव के अंदर है सोशल मीडिया? कोई दबाव के अंदर नहीं है। सोशल मीडिया रुकावट है वैसे आप लोगों को? नहीं, देखिए सोशल मीडिया हमारी ताकत है। ताकत है, बिल्कुल हमारी ताकत है। देखिए आज अगर तहरीक इंसाफ की तहरीक यहाँ पे खड़ी है तो इसका मेन जो एलिमेंट है वो सोशल मीडिया है। आप 9 मई के बाद तो हमें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया था, हमें तो प्रिंट मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया था। हमारी इलेक्शन कैंपेन में ये यासिर साहब यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे भट्ट साहब बैठे हैं, कोई जर्नलिस्ट जो है जो लोकल बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारी खबर चलाने को तैयार नहीं था। अगर हमारी खबर लगती तो अगले दिन पुलिस पहुंच जाती। तो अगर हमारी तहरीक यहाँ तक पहुंची है तो इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। देखिए सोशल मीडिया के पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन ताकत हमारी सोशल मीडिया है। आप कहते हैं जी हमारी वो कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपने तीनों मौजूद मेहमानों का, शफी जान साहब का, नईमा शुबार, यासिर हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, आपने मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।